چای و خوش بن تماشاوان و بینر روجاوا تیوی ایرو رون باجار دربیسین خلق مگره کی گرنگ برنامه جینگه همه امی بحثا مجارک پر گرنگ بکن جبونا جواکا ما او جهشمندیا جینگه هیه بمرا بن دور نرن تماشاوان روجاوا تیوی آنها جی املگل ريزار محمد حسين ريفبري بشي پرورده الأكاديمية جنجهي ريزار محمد دنباش بوناته. يا أهلا وسهلا بوا وميفاني جنجهي ميفاني جنجهي نه ميفاني هكسكينه جبر جنجه جي جيانا إنسانه هركس تيد خدي ويجي شخو أنا باجاري دربيسين أملقل ونه هونجي لقل من ميفاني قناة منه لمخوا حردوجي ميفاني جنجهين. أهلا وسهلا برزقريكا جنجهي تبراسيد خوازه مرا قلا جنگه دکی مرا سر پرزگریکا سکن. لمجارا می ایرو بهتر گردای هشمندیه دم ام بحثا هشمندیا جنگهید کن. دسپیک بری هر تشتی دم ام بجن جنگه و هشمندی. چه تبیرام رووا؟ مرو کار چه زلال بکب نریناته؟ مثلا جنگهی دبی گو مرا لسر زانستیا جنگهی بسک. زانستیا جنگهی او آگو تکلیه انسان بهاوردور بی گریده ده. و د مسئله جنگهی ده امناز دکن انه انسان جنگهی دبی هر تشتی بهاوردور خو زندی ببینه. بله. جبر هر تشت زندیه. اینا ابن زیگبونا مش فيها يورتني جفيها وي ام قلكي قلسن د تکلیه خود د بخوزایر يعني. خوزایی جبر نرينا جنگهی دائما نرينك هف تمام كرنه يعني تشتك تنه از بيجم افيا جبو مهاتيه نا افتش بتمام دكه افتش تشكي ددم دبي اجي قال كي ليه مقاتبم جبو اسكارب از بردوام بكم يعني زانستيا جنگهي زانستيا بردواميه بردواميه جيانا درست جهر كثير نا انه بس مساله جمر جبر رنج زانستيا جنگهي دائما ازيت ديتنا وانا ايجو سر مستواك جيهاني ايجو جياني خرادك ازيت الجم انسان شيدبي ازيت هم بهم دي جواكي دي شونا خدغري دبي دستلات رنج دستلاتي ديجي مساله جنگهي بتمامي ما مستعد نافع اخافتني خدي تبحثا قالك تشتن جرينكر جريداي جواكا ما وهمجي جريداي جنجهي لدما هشمندي تنبد آلية جنجهي دي چبان دورتي سرمروفا وتي سرخوزاي دائما يعني ما قلا زانستيا جنجهي كير او زانستي تكليه انسان بهاوردوري وتكليه انسان بهفري وتكليه انسان بخوزاي ري ودائما جو مروفاتي دوري جنجها خوكافي دوري جيانا خوكافي دوري خوكافي يعني اوهش من ديا جو از دي جيانا خو نمقاتبم كاوي بشرنجي جيانا مدر باسبه جبر تكليه مبهر تشتمر مساله خوزاير بهوامر بافامر باخامر جو انا شرنجي دستيني وشرنجي از كاربم تشتي خو سراس بكم هري فرز دزانستيا جنگهي دي ودشمنديا بيد انه دبيج از تشتي خو سراس بكم بشرنجي از سراس بكم اقو هري جرينج جو مر سر بسكن وزلال بك يعني جو افيا خوشكني ناس كرن دي جواكي دي وچاو بي ناس كرن مساله دبي چاندا جواكي بب او چاندا جو از ناس بكم افتشتكي جوجمتي خوستن وتشتكي نجمتني خوستن جهر كسيتي خوستن جبر جيانا انسان هركز دبر برسياره جبر مساله زانستيا جنگهي اعتماد وقنقو لسر سيت شتا بهف جريد دي ام كارم بيجن دسبيد كده هشمنديا زانستيا جنگهي او هشمنديا تكليه حتى اخلاق وفلسفه بهف جريد دي حتى اخلاق وازادي وبربرسيار بوني بهف جريد دي جبر افرنجي ولو دهيره ديناميه او بردواميه جيانا درست بيك بيد جواكي دي بلي ما مسامي حبكي بمشيانا وبش رجي مني بحثا برسك هري جرين كربايا او برسايا چما هشمندي لدفري كيمي بتايبت لدفرا ما والروجلاتا نافين هشمنديا
د آلیه جنگهید اف مسألة فيش من دي دائما جانب جنجهي دي راحتية جير دبي اشيتي جير دبي يعني ام ناس دكن قد رجولات انا فين دي او راحتي خاصة بالنسبة لجمر كملتي كرد او راحتي او دجمنيه هوفانا ندايمه بله او دجمنيه هوفانا هاوير دور منن انا ملتي دنيا بلكي ايش دجمنه كي دكشينه كنا بقماس ام ولاتي ما هاتي پرچه کرن اف پرچه بونا في ولاتي رنگك ستندي يعني انا تور استا جو انا روجلات انا فين رنگي وي چدي در بان زاني جينگه تشتي سراس کرني مرا گلكي ناخوازه باش سياست نزيك يعني باندورا الشرجي ليه هي بس حتى شواش أفش من دينا انا امي سر بياب سكرن جبرنا راحتي جينجه دائما اشتي تخوازه بله اولهيه تخوازه افرنجي اشتي واولهيه قوتنا به تنكار الجي جيانا خم قاتبه جبر دائما جنگ جي جياني خرادك بري جو انسان تنبك بدقر جي جياناوي ام نازكن روجلات انافين بتشرنجي وام ككرد ام ككرد ولا تكي قلكي بتشتي خوزنجيله وابوي تبراسي خوازه تمايا جيهاني لسروي هي وام نازكن وقت دسبيكد ماغو نارينا دائما ازيتا قول جم انسان وام دبيجن انسان او ايه هري بير بره دبيل جينغاها خوم قاتبه ايه هري جو خرادك جي جيانا خو انسانه نتيجه چه نتيجه هشمنديه هفدانا برات سردي هشمنديه ازيتي تيدي راسماليت هشمنديه شكو اف مساله كابيتاليزم وراسماليت يعني دربنا مرق قال دك دبيجين يا اخي انسان جنجهي ونهر تشتي بهف جريدن هنا اصلا زانستيا جنجهيه جريدانا تشتاب هفري يعني جريدانا ما دام تي جزءك هري بتشوف دخوزايا خدي وتي اي بيربري وتي اي خدي هشمنديه كا تجوي هشمنديه بكدي قلكي قلسه وقت ما جو قلسبونا به فتقرر قلنا راحتيا خلكي كردستاني خاصة ام بيجي نبيجين يعني ولا تما دروجلاتا نافين دي وهشمنديه دستلاتي قلكي سر هي و فرشبونا ما اوجي باندورا وي سر قلك تشتا هي يعني انا قلت فرشكري به وتي دبن دستاتا كده به كاتي شلو كاربي لجيانا خوم قاتبه جبر جي جيانا خو تكهر جي جيانا ودائما اجا امي فقر المساله جنجي وشقاسي تاثيراتي به اكثر مستواك جهني امي سروي بسكن نقولوا بزلالي بلي ما مستتا بحثا جنگيكر همجي دمان بحثا جنگيتكن ام بحثا شردكن متايبت او جبخوا باندورك نينيتكي لسر نتنه جنگهي لسر حمو جلال سر حمو مروفا لدما آشتیل دورکی هبه باندورا وی آشتی چاوایی جنگه بتایبت. شخو اب ایجامره بنه جنگه و جیان به هفته گریدا. وقتا مرا قالا جنگه و جیانی بک مرا مجبور قرا پرزگریک ابک وقت دست بیکی مگو و پرزگریک جیه تشت ویران کرن و خراب کرنا بجیه جیانا خو مکری نتشکی هندکه. اویا لسر مستواك جهاني يعني امكان فقر انتظاني تكاليف حاضر كرنا جنگي احصائيات انا تنني انا احصائيات هري قوي خراب برنجي تكاليف جنگي روكي مقابلي اي سالكي د سالا 2000 يعني انا تكاليفي واحصائيات نهابون د 2000 دقوت تكاليف جنگي حاضر كرنا جنگير نحسد ونود 5 مليار دولار اویا تکالیف حاضر کرناوی ای سالکی باش دروکه دل دورا امکان بیجن 2 مليار و 800 مليون اف دروجانه ده تکالیف حاضر کرنا جنگیر ده روجه بسی پرزگری که جهانی سالکی بو ده مسئله وقت نگو ام ناس کم پرزگری که آهری مزن تندرستیه و آویه پرزگری که تندرستیه و آویه حفتاك جوي حاضر كرنير او برسغريك حل دكر
ام ناس دكن دو حضارات جي ويشاغي ام كارم بيجن او عدد خلق سر مستوى جهاني ويشاغي دورا 5 مليار ابو كيم بي 5 مليار انا دورا 8 مليار تشبويه برزغريكي وي برتربونه بس تكاليف جنجي قال كي بربويه روك تاني جنگ انا اف انا جو انا جنگا واف تشتي جو اورتا ايران وامريكان وتشيبوي واف هجوما جو تشيبوي اما جانب جنگهي دي ام سراي شر بيجي وين يعني الشر باندورك برنيني باندورك نبس المروفاتيه دك جي جاني خرادك يعني مناز دكن وجا انا شري انا نوكي بري شري انا دبري دجي ام تي بالا ما انا حتى انا ويشغا امريكان دي قنابل ذري حق هيروشيما وناغازاكي دي بيك انين حتى انا اثاري وهي حرب عالميه ادو داده شكين قاده جويشغي حتى انا باندورا او شري جوتشيبو دو قنبله ذري تاني إيه انا نقنبله ذرين قنبله نووينه قنبله جرثومينه قنبله ويراكرن وخراكرنا جو دو فترة كده على اساس شر ولو قد خي جبرتشي دائما تشكي ويران كرن وخرا كرني تشكي قد خي بس ام دبينن دجمني هوفانات براسيد خوازن برنا سكنن كسكي جو بي بين كا مسائل مروفاتيه كا او هيئات ايه درستي ايه جول سر مسائل ولو تسكنن كارب قد خبكن ايه او مساله قالكي كيمي جفي هاوي تدبيني جو جنگ دست بيدكي ام نازكن بيشقاس عالم دفج خاني خو ودفج ولاتي خو ام نازكن افرز دريكي جهاني انا وتكاليفي سرتي دانين جو بيخص صاندن وكما جو دهرو جير افرز جريكي جهاني قش حل دبن تش فرز جريك تي ناميني اف هوفانتي اجو فعلا هشمنديه هوفانتيه اجو بيكتي بوي مساله قلكي زحمت ام دبينن صراع روسي اوكراني ام دبينن بيشقاسه خلق ويران بون وشقاسه حتى تاثيراوي وبندوراوي شقاسي اوروبا هات حتى تكاربيج بردواميا جيانا درست لجم كسي اوروبي عالمي دقوت الوان خناس كري خواني بو او جي هين وقت خلقي شرقي شلو ما خستني في مساله جو ام لبنجو هفد كيفن ام خد كيفن وجهه اذا ابرز جريك كريمه زنا ام نازكن بمفهوم راسماليته وهفدانا برا هدف جي شي قش موارد جينجهينه ام موارد وي ومجو دسبيك مجو ام موارد جينجهي بيزنجيل كردستان ابوي بلا سري ويجي علي كده جبرت ماي جير هي وبرشكرني وخستني بندستي هوفا يعني ند انا جو دسلاتا تو نا هوفانا بلكي هيك درست تشتي درست بحق جينجاها خوبك او تاثيرها تدبيني دس بيدك او دجمني هوفانا ور اولي افاتا تنبك وابرس غريكا ام نازكن برس غريكا تركي جو دس بيكر وقتها تنر شقاسي بندوركر او مساله بنجهيا افاكرنا جواكا او بنجهي هات دما دسبيكا ايريش هات اري او ايريش غير فيها ويش دسبيكا اف لسر افا علوك ام نازكن بيبشرنجي سر باجاري حسكي اف كيمبونا افا فرات لسر مستوى سر مستوى سوري قشي يعني اف دبو باندورك هذه مزن جبرد فكرين بشرنجي ابي افتشتاناش خور ببن نا ام مشروع تركي نازكن يعني دسبيكا افاكرنا بندافي جو افاكر او بندافي جو افاكر اي اتاتوركي افاكر مليار متر مكعب ويشاغي لجمخو حجز كر بس جبوكو تحكمي بافا روجلات انا في شيء وهمشي دملك يدين افا نباقش دائما قلت اف كيم دبي افا دمينه افا نباقش دبينه مجبور افا نباقش بكار بينه وقتها جو افا باقش تنبي واف انا برزغريك كهري ام ديفيجن اصلا جنگا جو انا بينكتا اف جنگا بيشروجي جنگا افي يعني وسر افيج برشي تشتي جنگهي تشتي جو هنه تين لو تاندن جنگ ويد لوتيني ونلوتيني جي قال لك ولاتني هنه
او تشتي جو جان لسرتي افا كرين و وقتا جو بخاز بجوي تاني ربي او ايدني جي ويران كريني وخرا كريني. بله. مامۆستا me gelekî di nava hevpeyvînê de me behsa cengê kir, me behsa şer kir. Mijara me bixwe girêdayê hişmendiya jîngehiyê ew girêdana wê bi hev heye. Lê dema welat êrişî welat dike, helbetê bandorek nêyî tê ser jîngehê. Ji mileta çi tê xwestin, ji gela çi tê xwestin derbarî got jîngeha xwe biparêzin û lê miqate bin. مگو هشمندیا زانستیا جنگهی دیجی جنگی سراسرایی جبر جنگ خراکرون و ویران کرن و پرزگری که هری خراب دگینی جنگهی بری گو بگینه مروباتیه آنا ایجا جنگا آنا نوک جنگا بری بله. جنگا آنا گو ساعته که دست پیده که و اف بلا فريقو راد بنج بلا فريقو جو فعلا جيج انا تزاني ايما شي ام كبير نابن كانه والله طيارات هات ولجيكي خص اف طياره او جي خراكر جياني خراكر هنا تزاني شو قاسي تاثيراوي لهوا جو هي والبرزجريكي جو هري مزنتيني جيانا انسان بنا انا تشتي جو باراستنا جينجه هيدكي ام كارم بيجن قاتي ددا ايجو ام جيرد بيجن ستراتوسفير او قاتي ستراتوسفير ايجو طيارات تيد تفقر يدكن او قاتا اوزون تيدهي اكسجينا جران تيدهي او اكسجينا جران قلكي تعدليتي زانا او اكسجينا جران قو تعدلي بي باراستنا عردي نامينه وجانا جيجي او دفرها قو تشكا نووي قوليت كافيان ام بيجن تشكا جرام بي دو ساوي نما شنكاي تشيد بي نما جيا تشيد بي نما دار تشيد بي انما قو بنا انا قو باراستنج عردي نمينه باراستن نمينه او اوزون تيريجا روكي جورا بنفس جرة قو درباسي عردي ب بتوب يعني بوي رنجي زياده او تعديل هر تشتي يعني اف دي جانبي ام دي بيجن انه او اوزون باراستنا عردي ديك ادوي جانبي دي بس دي مسائل وكي دني دي ايجو تاثيري قنابلي ذري انا قنابلي ذري انا قنابلي بيولوجي تشيبون انا اسلحه كيميائي تشيبون انا اسلحه فيزيائي تشيبوني ايجو ويران كرنو خراكرنا تمامي تشيدك وامهات المعاني سر زمان بقو انا او انا قد خنه بقو هاتن قد خكرين بس كارتين تين انين ودكن وبيجو كسجي بشما يعني انا شري لشجري ايجو بقليجي سيفيك اوانات تاثيرها وان جنجه انسان تاثير الانسان دك انسان تي كشتن بس خراكرن ويران كرنا جيانا من نابه بس انا تشتي جو تشي بتزانه انا قوتنك انشتاين ازي بينم سر زمان زانه انشتاين قوتي جي برسين قوتن انا جنگا سياسيا تشي بي لسر مستواك جهاني او باندورا وي تشبي او تشيك بكار بين قو جنگا سياسيا از نظام تشيك بكار بي بس از ناز دكم او جنگا چارا تشيك بكار بي قو چلو قو جبر از ناز دكم جنگا چارا او انسان بدارا وكبرا شربكن يعني تشتكي ناميني جبر قو چكي قو انا قهنه كارن حفت قاتي روي عردي قشي تنبكن چكي قو هنه دي جانب نووي دي جانب چكني انا چيبوني دي دستي قو تيكف دستي انا مسألة شر ايرانية ايران اشمندية وهيش قو افشر ورسروي وحجتك خز دستي دستاتا قولو هجومي ويبكن جبر و سياستا ويد قو از اسرائيل تنبكن باش اسرائيل تي شلو تنبكن يعني تي ويشاغي مبرركي دخي دستي
ايغو اليكار اسرائيل بكن هر تشتي جو تشي بب تنبكن بله خو مجارا ما حبكي جريداي تكنولوجيا يجي دما آوابون چید به دما تکنولوژیا چید به دما سیاره پرده بن همجی دخانا سیارام آوایا جی باندورا و هی تنه لبلی چکا جبلی جنگی اف تشتی گم آنین سر زمان باندورا وانا هید آلی جنگی هیدود آلی هشمندیا جنگی هید یانا شخوا اب آگو اوش من دیاگو ام تید که من دفکر ما دب انو جیانی ام خوش دکن وقتا چقاسی مکینه مره پر ببن چقاسی طیاره مره پر ببن چقاسی تکنیک اسپیک بینم اوی حقاسی جمر درست به اوی جیان باشه جیانا آنا گو از خوش بکن بس به ویران کرن و خراب کرن لدوته شخوا اب مسئله پرسگری که هری اساسی گو کسی جنگهی لیم قاتبن هوا منه آوا منه آخا منه ای باشه گو سبه او تکنیکا زیده تبکار بینه اف قاطع بلند تو آوا بك وتفكر تدي خوشيتي جيانا انسان برزغريكي قوتيني جيانا انسان انا قال لك تقربي اوروبا لي هاي بوي انا باجاري خو بشكل ايكولوجي افاد كن ما مستياني مكارم بيجن قال لك كارجه هن دوي جدر في باجارا بن افيا اكيد او اصل ايجو الجي جيان قاها خو مقاتبه جيجو خلق لي بربن دبي او تشتيجو زراري بيجينا هواوي تنبه خاصة ام دبينن باجاري ما يعني او رنجي داري بير ام ناس كن انا جبوتش ام مرقلكي كسي جنجهي اهتمامي دي شينكاي وكسكاي ودارا جبر ام ناس دكن جو الدار بشكا عردي او دار جو تنبن ام ناس دكن جو افلو تاندنا جو تشي دبي في هاوي مرة مجبور ببقر لو تاندنا هاوي لو تاندنا آوي لو تاندنا أخي جانبي لو تاندني إيجو برزغريكي أم تشي دكن دفج مسألة جنگي سر مستواك جهاني برد برزغريكي جو أم تشي دكن أنا خوازم أم بحث هاوي قلقي شخوات تشتي جو أنا جمر لازم أم كان تشبكن أو سياسة جهاني وآجو بيكتي ومناز دكن لغوري برجواندية خوا هر دولة تكنيزيكي ويدبي أويا قلق تشتهني ام كارن تاثيرات وي سفك بكن ما دام او همجيتها هاوير دور ما هي دجمني ما دبيغو ازراري نجين مخوا تشتيغو ازراري دجين مخوا وبرزغريكي ودستي مبي ازكارم تشبك مش خور يعني ازكارم تشلو الهوا خو مقاتب زاني سر مستواك جهاني جي اكسجين انا قلكي كيم بوي اكسجين كارب 4 درجه كيم بوي باش اكسجين دائما ام ناس بكن بهوا ما شي شكو مساله زانستيا جينجه شكو اذ مساله بيقو ناس بك تجي جيانا تشتوي ناس بك تلشو مقاتبه تبشي رنجيلي مقاتبه شكو هري فرز شكو انا اذ وك انا الدفيرا ما دفي ام تشو مقاتبه هوا ما برنجي هوي بري هرتشتي دبي اوهش منديا چاندنا دارا قلكي بي جبردار في داوي چهي لو تاندني دكشينه واكسجين صافي ددي باش وام ناس دكن بريجي باجار هذا ند باجار هذا سر مستواك جهاني اكسجين كيم بوي او ند سوجي مي برزغريك جهاني يعني وبيلي جرمايه جي زيد ابون سبب اوي يعني يعني دائما زانستيا جنگهي ستشتي وهنه جو تل سر نسكنه تنكار جيانا خاص راس بك تشتي هري اساس دبي لسر سدما بسكنه يعني امكارم بعربيش بيجن معرفه التوقف عن الاسباب سببا افتشتي مشما وابو افتشما ازجاجتم فيواري شما لسري موا ملسري خواكر اب مسائلي يقولوا قلكي امتيت قلسن سبب بين ناسكرين قلكي مرن خو حيرينا مين سببا تشت تو سبب هلينا او برزغريك بردوام ناكي سبب دوا دار هشنا بر بسيار بوني قلكي فرزش مر ام هركز خو بر بسيار نابين دبر جيانا خود ام دبينن انه ازي بيجم شهرداري ازي بيجم ازي تشتي خو ازي قريجه چكم ازي بمچما نادن سر هر يك تين سملي اريش خود بيش من دياتا جيانا مي ام هركز دبر بسيار دامغو راشنا بر بسياري هري مهم دشمنديه دي نهشمندي تني بيكانيا بهشمنديه شوازي مروفاتيه او شواز
و پێک ئانینا وی تشتێ گۆ مناس کردی ئەس تشکی پێک نینم گوتنێ خۆش ئەس گەلکی دکم و مناس کردی تشتێ me û pirsgirêkê me çi ne bes pêk anîna wê ez pêk nanîm ji vî hewî ehmiyeta şêwaz gelkî ferz e şêwazê insan aslan got şêwaz xweşik li vir bisekine rêbaza rastiyê yê تێ چارەسەر بکە şêwaz rêbaza rastiyê yê بەێ rastî em dibêjin eşq jiyana azad e bine me got hişmendiya ekolojî xastan aliyê wê yî civakî de sê tiştê giring gotêkiliyê te pêr hebin heta got tiştê te serraz bibe yanî exlaqê û azadî û berpirsyarî ev her sê tişt got xweşik di bi hev girê nede û tu nerînek gerdonî û berpirsyarî li ser meselê nesekine wê tiştê te têk here berdewamî jêr namîne yanî tu tiştî xweşiya ana bîne sibê ew xweşî wê vegere li te bi nexweşî ji ber oksîjîna te kêm bibe tu xweş naz bikin nisbeta oksîjînê da kevin dinya de hare jiyan nema me jî nema bikar tê ji ber em nas dikin hewa me goçine hewa me dikaribe heftê û heşt nîtrojîne û bîstî wek oksîjîne û ev tiştê dinê ê got zirar giyandinê ew em dibêjin gaza oksîda dida û ev meselê wilo tu nerî serê sedî yekê ew gazatê dinê giş ji nîyon û bloton û ev meselê wilo giş tu dibînî serê sedî yekê mana tu a herî ferz a got dihêlê insan her nefesê bikişîne got oksîjîn gikêm be em nas dikin me jî xweşik bikar nayê ana ji bîrkirinê wê gelkî çê bibe yanî got baş e mana tu oksîjîn got gelkî kêm bibe û sebeba tunebûna oksîjînê û kêmbûna wê çi ye pilanîna daristana ye daristan em ji ber em dijminê daran e yanî em dibêjin dîz jî daristanê herî mezin ma ji bo çi ana got agir bi bêjin wek Amazon bi Amazonê dikeve daristana Amazonê agir pê dikeve tu nerî dengî radibin ê got kesê jîngehî dibêjin pişka erdê dişewite pişka erdê dişewite ji ber ew qismekî mezin ji oksîjîna jiyanî pêk dîne ji ber çi em naz dikin got dar got rokayî hebe em naz dikin çi li daîmen qirêjê dikişîne û rutubetê oksîjînê dede oksîjînê dede daîmen bine oksîjîn ecwaê rutubetê tîne بەێ yani ma aslan terkîba avê çi ye yani du zerratê hidrojînin û zerrak oksîjîne terkîba avê gişî dev ji mewadê hindik tê de û maadinê gotê de dev jê biger bes terkîba ava got em kartînin du zerratê hidrojînin û zerrat oksîjîne em dibên atiş di do o ev heye terkîba avê ye îja meselê jîngehî û zanistiya jîngehê meselek ji bi hev girê dayîn yani hewa me ava me temam dike ava me axa me temam dike ji ber em naz dikin û em vedgerin dî jî pirsgirêkê cengê dî jî em vedgerênê ji ber ev tiştana gişî lewitandinê dixêne yani hewa me tê lewitandin û ava me tê lewitandin tê qutkirin tê tunnekirin û axa me jî got hewa me lewitî û ava me lewitî ew ê axa me çi berhemê wê hebe her tişt girêdayê ne berhemê nade ji ber ana em dibêjin got ozon ev tevgera teyara got ozon kêm dike di tebeqa stratosfîr de parastina erdê namîne parastina erdê nemîne berhemê erdê wê tune be baran hebe çi qasî ana baran got gelek derba ev erdê me ne bi hecetî avê û avayê pir e bes nerê berhem wexta tê ev çima wilo qelsin bes em bîra tişna nabin nûmane tiştî derbas dibin erdê em pê nahisin yani tiştî got zirarê digînî vî berhemî em pê nahisin derbas dibî ji ber me ez sebebe got ez sebebê vî tiştî bû
مامۆستا گۆری نەریناتە لە گۆری شیرۆڤەکردناتە زانستیە ژینگەهی divê dema hanê de divê çawa bê bikar anî. Dizana ana zanistiya jîngehî ana bûyî pirsgirêkî gelkî mezin çêbûne xastan ev teknîka gopkartê û ev zirarê got li ciyê jiyanê dike û mesela em li ser hişmendiyê sekinîn. Ana meselê got ana tê alimê ferzeyatiyê iftiradî ev çêbûyî dikarî ji zanistiya tektikî yani zeka el istînaî. Zanê gelkî pirsgirêkê wê herî mezin li ser hişmendiyê heye. Ana dibe got çi rengî ez karibim li wecê wê bisekinim. Ez karibim nehêlim got civaka me hel bibe. Yani civaka me ji hev dikeve ji ber çi? Ji ber ana em dibînin. Ama ev meselê Facebooka û internetê û çi xwase tesîra wê li hişmendiya insan gelkî heye. Ji vî hawî em karin bêjin dewra ragihandinek duristî jîngehî dewra wê yî herî mezin heye got em karibin hinkî li hember ev tiştê got hatiye û tiştê got hişmendiya insan got berova jî dike. Yani eveya gelkî ferza ana ji me re got rengê wê jî dibe zanistiyek herî xurt hebe. Yani zanistiyek herî xurt hebe li hember vê xetera ana çêbûyî di civakê de. Ev em nas dikin bê hasûbê, kompyûterê, ev tiştê got pêk tê û ev zanistiya teknîkî yani em zeka el istînaî eveya gelek tiştê me berova jî dike. Gelek meselê merovatî û hevgirêdana insan bi xwezaya wî ve ji hev qut dike. Dibîne her yek dibe li halê xwe. Ew hişmendiya ez eziyetê pirtir çê dikim me got xetera ez eziyetê li ser hişmendiya jîngehî gelkî mezin e. Yani ev rengê nedurist me re ev teknîk û ilmê got ne rengê durist em bistînin berdewamiya jiyana me wê bi rengekî gelkî xerab be. Yani aynê em karin bêjin ew jî xetera wê ana wek xetera cengê ye. Yani li hişmendiyê ha xetera cengê li xwezayê gelkî heye wêrankirin û xerakirinê dike ev a got gelkî giring di meselê cengê de di meselê hişmendiyê de ev teknîka got neh ketiye û hatiye ketiye tesîrê li me jî insan dike. Tê çilo hişmendiyekê bi duristî ava bike got ana got me re têkeve ev malperê got hene û tiştê got hene tu dibînî bi rengê dibêjin tu nas dike wêrankirin û xerakirina me jî çê dibe غêrî a xwezayê. Ev a got dibe got ka me re bi çi rengî me rê karibe muwacehayê bike wek tiştê got em dibe got ser bisekinin me got sê tişt hene. A ewil sedema tişt dibe gelkî em li ber bisekinin. Sedema ev tişt çima wilo bûye. Ji bo çi wilo bûye çima em nikarin vî rengî hinkî paş bidin rengê merovatiyê pêş bidin. Rengê miqatebûnê pêş bidin. Eveya a dibîne îjaraştina berpirsyarbûnê li dû wê tê. û evana jî dibe bi rengekî firê me re ser bisekinê. Tu bi rastî dixwazim mijarê got ana got em li ser disekinin em li ser derbas dibin. Vesekinandina wê her yek xelekek jêr dibe. Yani xeleka xastan sê tiştê got gelkî giring em tê diqelsin. Sedema tişt raştina berpirsyarbûnê guhertina şêwaz. Yani şêwazê berê tu nekare nema şêwazê berê nema kare pirsgirêkê xwe biserxe. Pirsgirêk hel nabin ne bi şêwazekî neh be ne bi zanistiyek neh be ne bi zanistiyek got dikarî bêjî teknîkiyên em gelkî pêşketine bes ka ew teknîka berdewamiya jiyana me ka wê bi çi rengî bibe eweya em gelkî ser nasekinin. Te behsa malperê medya civakî kir ew pelana û hûn jî di milê ragihandinê de heta çi astê kare alîkariyê bike di milê jîngehî de. Ana ragihandin bûyî tiştekî asasî di avakirina hişmendiyê de. Bes ragihandin ew jî ew imkaniyatê xurt jêr dibên got ragihandina xurt ew karibe tesîrê civakê bike pirtir ji a qes. A got xurt bî jî ragihandina te got xurt be ew imkaniyatê jêr dibên. Ne enû mesela imkaniyatê maddî tenê. İmkaniyatê ê hişmendî. Daîmen hişmendiya
زانستيا جينجهي اعتماد سر منديك مروفاتيه دكي بله ودائما تشتي مروفاتيه تفيدي قال كي جي ناقره معناته دبيجي تي خير خوازي تشكي يعني تي تشكي بكاربيني بيجوت بستينه يعني وك خوزايه تاني ان خوزايه قال لك تشتاد دمه بيجوج ما بستينه انا ام بيجن دار اكسجيني دمه بس تشكي بناستينه اللي مقاتبون يجمد ستينه يعني دبيجو از ليه مقاتبم از بيلم اجي وزندي ببينم جبرجو جبر بردوامياوي از نازكم دبي بشكا عرديج مره اف مقاتبون يجمد خوازه بس تشكي اف عيني تشتي خوزايي افن انساني جو بده او كدا جو بده تشكي لهم بروي نخوازه كدا دبر زانستيا جنجهيده دبيجو تحسابك وقنقو نب شكلي جو البندبم قاس فيداك يجي بقرم يعني يعني دوی هردم مروف خوزایی هفر آلی کار بن نیزیکی هف بن دما دوربونا تش خوزایر هب جنگهر هب هلبته باندورك نيني تي سرتجي و تي سر و خوزايا هانش لما شخوا اصلا زانستيا جنجهي او جريدانا تشتاب هبي بله تنكر تشتاش هف قد بك ما دسبي جو ما جو دبيت هر تشتي زندي ببينه اد الداجي تتشكي نبي نقول تي فيدي تنجي بقره هف تمام كرينك تيد هي بله شمديا جنجهي تشنه تبحثا فيديكر دي گلک جیاد دار تین قد کرن دی گلک جیاد آواهی دی دوسا و دفرا گودار لیبو آواهی لیتی چه کرن لیتی آواد به گلو آوایش گریدانا و بهف هی یا تنی جنگهش خورد بینن آمورک آلاوک تنی داراش خورد بکارتینن دی آلی خوزایی دی فیدا که جناک راست ما تزانه برسجريكني هنا اوجي وك مقاله خلق اكر تبراسيت خوازي جير دبي يعني خلقني جير دبي و انا نحتشتي جو جيان لسرتي افاكرن وتي بردوام كرن او نحتشتانا دبي جمرناز بكشي تشتي جو تيك چونه يك جي راشتنا دارستان اي يك جي قد كرنا دارستان وهم جي اواهي لتي چكرن يعني دارستان ماجبيوش تهلاني شبو تبي تجيكو كاربيني يعني او نزانك باندورك نينيتي فكره واند فيداكي فيديش برواجيوتي تكنيكيا فيديجي دقرن و مسألة ابوريد فيديجي دقرن بس بير نابن او بير دبي ايغو دكي بير دبي زانيغو ابيا چلو تاثير الجي جيانا انسان دكي يعني ابياش خو برزغريكا اغو تيك چوي تدي تشتك تيك در وقتا جو حد سينوري سري سدي بينجي در باس اف تشتي سري سدي بينجي ما در باس كريه جشش تشتا وقت شنو تكاري باش مرغو وقت تشتي مرن كار قال كي سر بسكن مرن كار هن كي وان بيجميري يعني مساله غورتنا سقايه تغيير المناخ اف غورتنا سقايه انا حدود نبي در باس كريه ما تنابين دائما الانسان يجي سرت ساكنه انه بناء جو زيدي في هاوي درجه سقاي درجه حرارتها عرديه جهينكي بلند به تنرب دي زي ما بلند به درجات دو بلمبويه ام دبيني جاي قشد هرفه جاي قشد بهرفه نيفيه وقنا جو سواحل اوروبا وباجاري اوروبي هنا وك هولندا وغيري وي بن اب يعني اف درجه حرارتي مجبوش تخوازن انه زيدي فيها يبلن نبه ام ناس كن بيت ايه تشتوي بلند كيجي تكليه خلك جينجه هيك بهف جريداين مقالا سقايكر قبي جوهرتن تاثير الخلك دني قشي دك دني راشنا دارستانا افجي ام ناس كن اوجد بسببك جو درجه حرارة عردي بلند به ما مسبب بوري ازيفي قوتني بيجم يعني دمام بيجن شر الدفرك يتشيبو يا دار الدفرك هاتن قد كرن باندور الدفرك دندك يعني الولات كي برسكريك تشيبو او برسكريكايا الولات دردوري بلاد به ولو تزاني جفي هاوي نرينا جنجهي چد بيجي نرينا جنجهي دي بيجي برا راماني تا جيهاني به وبرا كاري تا ايجي به يعني راماني تا برا جيهاني به فربه جبر
سینور د اورتا جینگه دو جینگه تنهی شخو اف ام دبیجن هر کس بر پرسیارتی ده جبر سینور تنهنه اکسیژن ما چما مقاله اوزون کر دارستانی مزن ام دبینینگ به تأثیر اول اکسیژن دبی اکسیژن جهانی کشی دبی پرسگریک نه هنه لجی دبی و پرسگریک تفایی که هوامه آوامه پرسگریک نه انا جهانی نه يعني مسألة هوي وأكسجيني أنا سر مستوى جهاني ما جو بس سر مستوى بربونا آلياتي جو أز بكارتينم وتشتي جو أز أو أكسجينا متى شو تاندن أفانا تشني الجيجي هنا تفقرا سيارة قال كي أف بربونا رنجي سيارة أف معاملة جو شيء دبن برنجين نجين جهي أفا جو جوان درت كذا أما سألي ولو قش برزقريك أفانا اب بزگری انا امکان قال کی برفدا سر بسکنن بس تشتي جو تيك چونه امکارم بين ششن او انا بربونا بلاكرنا مواد كيميائي افجي برزگريكا كي وق نجو نيتروجين ماجو سري سدي حفتي وحشت جهوا ما نيتروجين اف دوره نيتروجين يجي او جي خلالك زيدي سري سدي بي جي كتيه مساله افا شيرين افا جو امكارتين افا خوارني او جي محدود درباس كريه يعني قال لك تشت حدود هاتني درباس كرن بين شش حب تشتي محدود درباس نكرن هي چنه او تنه مانه جو او جي تيك هرن جيان نما بردوام دبي بله مامسته بکرتایی هری داوی پیاما و چیه درباری پاراستنا هشمندیا جنگهی فيا ما جو انه تشتي جو بدس ما بي دبي جو ام بكن جي جيانا خور جبر جيانا ما ام هركز دبي خو ببين بر برسيارتي دي تيك چونا وی تشتی تک چونا وی تشتی دبی تک چونا جیانا مه ام وقت دجمن نکن خاصة مسألة لو تاندنا هوا خوا لو تاندنا آوا خوا لو تاندنا آخا خوا دبي ام كاربن تشتيج دست ما بي ام نهلن جبجي واركي جو ام نكاربن وقت نجو دبي ام روناية بين بري تاريبون بسرمد بي قلت لك اوجي جينجهيه ام روناية نينن بشتي تاريبون هات وبسري ما هات او برزگريك ما قل كي زحمت بفن قام كارم بيك بين بله گلک سپاس جبوناته رئیسدار محمد حسین ریوبری بشه پرورده د اکادمیا جنگهی ده جباجاری دربیسیه گلک سپاس جبوناته تی ایرو میوانی خلق ما بود سپاس جورجي واز قل كي كيف خوشم جو يك فعلا دوزا هشمندية زانستيا جنگهي بك جبر زانستيك آبا كرينيي زانستيك هفبشي زانستيك جتكار بيجي تلجي جانا خو مقاتبه تشلو كارب جانا خو مقاتبه وسپاس جبر جارك ادن سپاس جبوناته تماشاوان و بینر روجاوا تیوی هونجی ببینید ناوا خیر و خوشی